श्री गुरु शरणं श्री गुरु कृष्णार्पणमस्तु। ब्रह्मस्थान सरोज मध्यं विलसत सितं श्रीपीठ स्थितं स्पर्शद सूर्यरुचि पराभयकरं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलं श्वेतस्रगवसनानुलेपनयुक्तं विद्युतरुचकान्तया संश्लिष्टार्धतनु प्रसन्नवदनं वन्दे गुरु सादरं वन्दे गुरु सादरं। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम शांति। आजिर ये अध्याय को समस्त को स्वागत करा जाउछि एवं समस्त को अभिनंदन जना जाउछि। आमे पूर्व अध्याय रे एही जो आलोचित विषय वस्तुटी की आमे जेउठारु रखिथिले आमे सेइठारु पुणी आरंभ करिया जाउछे। आरथर मु कहिथिली गत अध्याय रे जे भगवान को विषय सुनिबा को हेले आम मानकु अत्यंत सतर्कतार सहित शुणा पड़ो। आम जेने तेन उपाय शुणिले तार प्रभाव पड़ो ना, आमको सत्वगुण अवलम्बन कर पड़ो। अर्थात भल मन नहीं आम परिष्कार परिच्छन्न भाव में हस्तपद को धौत करवा, मुख प्रक्षालन करवा एवं गोटे शुद्ध आसन आम पकईकि आम जो आम अच्छे आम से बसवा एवं से कौन पाटितुंड नक जब टीवी चलू था बंद करवा, मोबाइल की बंद करवा एवं सेठी आम स्थिर भाव में बसवा। एवं गोटे कथा मन रखिए जे अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा जस्मरेद पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर सूचि। बाह्य एवं अभ्यंतर अर्थात बाह्य कहले स्थूल शरीर, स्थूल शरीरटी सूची रहिबो एवं अभ्यंतर कहले अंतःकरणटी सूची रहिबो। किभଳି भाबरे ना जह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, पद्म भली जो नेत्र पुंडरीकाक्षं से जो भगवान विष्णु शुक्लांबर धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत सर्वविघ्न प्रशांत। तांको चिंता कले समस्त विघ्नर अपसारित हो जावा संगे संगे आमर बाह्य शरीर एवं अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि शुद्ध हब। आम जदि अंतःकरणटी शुद्धरे रखिबा बा शुद्धांतकरण आमर हो ताहले आमे निश्चिंत भाव में आमर मन स्थिर रहिबो, बुद्धि स्थिर रहिबो, विवेकर उदय हेब एवं आम जो आज सत्संग करुचे तार प्रभाव आम शरीर उपर पड़ो। मु आपन कही आर पूर्व जो श्लोक गुड़िक आलोचना होता जो अनंत शास्त्र अच्छी आम सब पढ़ी पारिबार अधिकार ना बा आम पढ़ले आम समय ना, तेणु से कहगला तापर जे स्वानुभूते सुशास्त्रस्य गुरुश्चैवक्य वाक्यता निजर अनुभूति आम जहाँ पाइले ये संसार को देखिले जानिले यहाँ क्षणभंगुर कि नित्य कि अनित्य इत्यादि इत्यादि आमर परिवेश आम जहाँ शिक्षा कले। सुशास्त्र कहले जहाँ आत्म विषयक आत्मज्ञान, कुशास्त्र कहले तर्क पाषाण्ड शास्त्र जेते जहाँ आमको तार्किक कर पकाए, बुद्धि की भ्रम कर दिए, जहाँ को पढ़िले आमर विषय वासना कामना अधिक प्रज्वलित हुए एवं आम बुद्धि को भ्रष्ट करे। से सब शास्त्र को त्याग करी जहाँ भगवान को विषय लीलामृत कथामृत, जहाँ आत्मज्ञान जहाँ कौन काल भी नष्ट हुए ना, इह काल आमको सुख समृद्ध बा सुख समृद्धि देवा सहित पर काल भी संस्कार भली जे भली कही वायुर गंध निवासयात। पवनर कौन आकार नथिले मध्य सी जे भली भाव में तार कौन गंध नथिले मध्य पवन जिते कौन गंध बाट दे जाए अर्थात सुगंध हो पारे दुर्गंध हो पारे ताकू से बहन कर जाए। आम जीवन से भली भाव में जो जीवात्मा छाड़ी जाए आम जीवन में कर सुकर्म बा कुकर्मर फल को से सांगरे धरिक जाए। से आम आज चाहिए निजको भल करने गोटे कथा हूँ जे उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार।
বিনু সত সঙ্গ বিবেক ন হই, রাম কৃপা বিনু সুলভ ন সোই। যদি ভগবানଙ୍କର ରାମଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବା ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହେଇନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବେ ସୁଲଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ MBC TV ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସମୟ ଟିକକ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ 25 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ, ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିନେ, ଯଦି ଆମେ କୁସଙ୍ଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରଠୁ ଯଦି ଆମର ପିତାମାତା ଯଦି ଠିକ୍ ସଂସ୍କାରିତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ବା ଯେଉଁ ଗପଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପିତା ସେମାନେ ଭଲ ସଂସ୍କାରିତ ନୁହନ୍ତି, ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର। ସିଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର, ସେ ପିଲାକୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଅସତ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ମାତୃଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ, ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବାରୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବାରୁ, ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିଥିବାରୁ, ତେଣୁ ସେ କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସଙ୍ଗ, ଯିଏ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଲ, ସୁଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା, ସେ କାହାର ପରଶ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକି ସେ ଗୃହଦାହ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାର, ଏବଂ କାହାକୁ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଗୃହରେ ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ସମୟଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁସଂଯତ କରି ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କଥା କାନରେ ନ ପୁରେଇ ଆମେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯଦି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯସ୍ ସ୍ମରେତ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ସେଠି ବସିବା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ହଜିଯିବା, ମଜିଯିବା, ବୁଡ଼ିଯିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ସାରା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛେ, ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଆମେ ଅଭକ୍ଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆହାର ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ। ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କିଭଳି ଆହାର ଖାଉଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ଦିଏ, ଆମକୁ କାମ ଦିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅତି ରାଗ, ଅତି ତେଲ, ଅତି ମିଠା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ହିତ, ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାହା ସାତ୍ୱିକ, ଯାହା ଖାଇଲେ ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ, ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ, ବିବେକକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ, ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟାକୁ ଠିକଣା ପଥରେ ଯେ ଆମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଏକାବେଳକେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କେବଳ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ସିଏ ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣାର ଛୁଆଟିଏ, ସେ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ଖାଇବ? ଶାଗୁଣା ଛୁଆକୁ ତା ମାଆ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣାର ଗୋଟେ ପଚା ମାଂସ ଆଣି ତା ପାଟିରେ ଦେବ, ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟୁ ଫୁଟୁ। ଅନ୍ୟ ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଣ୍ଟିକାଟିଏ ତା ପାଟିରେ ଆଣି ଦେବ, ତା ଅମୃତ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ସେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମିଷ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଶାଗୁଣାରେ ତାର ପକ୍ଷୀ, ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହଉ ତା ପାଟିରେ ଆଣି କ'ଣ ଦେଲା? ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଦେଲା। ବଣି ଚଢ଼େଇଟିଏ ଝିଣ୍ଟିକା ଦେଲା। ସେମିତି ଅନେକ ଚଢ଼େଇ କିଏ ଫଳଟିଏ ଦେଉଛି, କାହା ପାଟିରେ ଆଣି ଗଛରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ଖାଇ ପ୍ରଥମ? ତା ପାଟିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମହୁ ଟିକେ ଦେଇକି ତା ପାଟିକି ସଫା କରନ୍ତି, ମଧୁବା ତାରୁ ତା ମଧୁ ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ମଧୁଟିରେ ତା ଜିଭକୁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅମୃତ, ମାତୃସ୍ତନରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଅଛି, କ୍ଷୀର ବା ଦୁଗ୍ଧ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପାନ କରାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଅନ୍ତତଃ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ବର୍ଷ, ବର୍ଷେ ବା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାତୃ କ୍ଷୀର ଖାଉଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ମାଛ ମାଂସ ଦେଇଛନ୍ତି? ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ? ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲୁ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବୁନି। ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ରଖନ୍ତୁନି। ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ମୁଁ ତ
पूर्व प्रसंग में आलोचना करी आम केमी क्रूर स्वभाव हो जाइए आज पत्नी प्रति अत्याचार भ्रूण हत्या करुचे आम काली हिरण्यकशिपु जमी तार पिला को लेकर बध करूला पकई दौला पहाड़ उपरू एवं ताको निआरे पकई दौला पोड़ी मारिदेवाई आम से हजार भ्रूण हत्या करुचे आम पत्नी की हत्या करुचे पोड़ी मारी दौचे निजर पत्नी की एवं गर्भस्थ संतान को आम मारी दौचे आम परस्पर अपहरण करुचे आम गोटे अत्यंत क्रूर जीवन यापन कर तार कारण प्रथमटी हूँ केवल आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि जदि आम आहारटी शुद्ध होता आम हठात कि चिंता करें गोटे क्या हठात मारिदेवाई अनिष्ट करने ये केवल असुर स्वभाव व्यक्ति मैंने असुर स्वभाव किए अभक्ष भक्षण करुँच खाद्यर ठिकाना ना एवं से नाना नारी सहित संपर्क रखिंट आहार निद्रा भयथुन शोबार ठिकाना ना तो से कहुच्छी मनुष्यचित भाव में जो जीवन यापन करवा ताल आम जीवन के दुखमय हो ना तेणु आसतु आम ये सत्संग चली जदि आम आपको शुणा चाहूचे आप जो अवस्था था ना शुणिले तार प्रभाव पड़ो निश्चित भाव में कि जब आप भल भाव में बस सात्विक भाव में सात्विक आहार ग्रहण कर मुखस्थ पद को प्रक्षालन कर भल मन नहीं भगवान को चिंता कर शुणा को आग्रह सहित चेष्टा करेंगे ये जिते आपण भितर भल कथा पशि पशिका चलो सेते खराब कथा बाहर केमती धरतु गोटे भांड भितर किसी जल अच्छे आपन जब से जल भितर आउ जल न मिसई खाली जब क्षीर ढाली ढाली चलिए परिशेष कौन हम जल गुड़िक धीरे धीरे उछुली पड़ो और से स्थान को क्षीर ग्रहण कर परिणत देखा जल अंश कमीगला क्षीर अंश बढ़ीगला बहलिया होगा क्षीर जल आ जना पड़ूनी अच्छी न अच्छी अर्थात से भाव जब आप सत्संग गुड़िक आप कर्णरे श्रवण करी ताकू जदि अंतकरण को नहीं मनरे रखिए से मनरे थिबा जो खराब पदार्थ धीरे धीरे पतला हो ये सत्संग प्रभाव बढ़ी मन भितर तेणु आप खराब बुझा खराब बाटे जापर ना ये हूँ तार प्रभाव एवं आउ गोटे बाट है जदि आप गोटे क्षीर भांड भितर केवल क्षीर ढाली पा ढाली चलिए परिणति कौन देखा क्षीर आउ देखा क्षीर कड़े पलैव खाली केवल पा चाहिए खाली पा देखा आम अवस्था से आम बिना बिल्कुल सत्संग आम करूनी जीवन में आप आज मोबाइल देखूँ आज टीवी देखूँ आज बाहर परिवेश देखूँ आपंकर जिते आप भल भल कार्य चली आज बाहागर ठूँ आरंभ कर भल जिते कम सब चली आम केवल से कौन करुचे नाचुचे गाऊचे अभक्ष भक्षण करुचे आम आज अश्लील कथार सब पड़ जाऊे कुमार्ग गति करुचे असत्संग आम सब करुचे ये असत्संग करी कौन हो आम जन्म होगा बेले जो भल क्वालिटी आम बापा माँ जिते भल होता आम जिते शिक्षित हो भल कथा शिखी था पाठ पढ़ी था यही प्रभाव गुड़ाक भितर आम धीरे धीरे अंतकरण को एत अशुद्ध कर दे सी जो भल पणियाटा पाणिचिया हो जाए देखा जाऊनी ये बेसी हो जाए कम हो जाए से आम कौन करुचे ना आमर भल पणिया रोने भल पाठ पढ़ीचे एत आम जड़े हायर एजुकेशन एजुकेटेड आम जड़े किंतु आम कार्य हूँ कुकार्य आम अन्न को हैरान करवा लांच खाଇବା मिछ कहवा चोरी करवा असत कथा करवा आज क्यों मैंने कर समाज में अति अत्यंत उच्च शिक्षित मैंने संसार आज ये कथा करुँच साधारण गरीबटी कथा करे नहीं से कथा किंतु कहीं ये कथा होती एत पाठ पढ़ार मूल्य कौन रहा तार यह रहा आम जिते शिक्षा सब लाभ कलु आम प्रत्येक मुहूर्त परिवेश जो आम खराब हो जाए आम से खराब परिवेश भितर खराब कथा को ग्रहण करी से खराब खाद्य को देखी देखी और खाद्य आकार ग्रहण करी आमर भल अंश गुड़ा कड़े मिले गलानी केवल खराब अंश भर्ती होगा भितर से पाठ कौन कर कम ठीक से भाव में आम जदि भल मन नहीं आम जीवनचर्या भितर भल कथा शुणा ताल आम भितर खराब कथा गुड़ा जो कर्ण शुणव अंतकरण जो डिपोजिट हवा से रही जो स्थान जो खराब कथा जो मैला गुड़ाक जमा हो रही धीरे धीरे से दूरे और भल कथा गुड़िक स्थान ग्रहण कर आम भितर भल बुद्धि आसो विवेक उद्रेक हम और आम केवे कहापाई जड़े क्रूर व्यक्ति भाव में परिगणित हम कहार क्षति करने भाया मंदबुद्धि केवे आम भितर आसो आम समाज में पूज्य हवा समस्त नमस्य हवा एवं आमर ये भल पणिया भितर मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान आप देखूँ आम गोटे कथा अच्छी जे आम समस्ते राति पाले भावुचे केमी ठाकुर संतुष्ट करवा किए भल गजरा हार किए बहुत पैसा दे पद्मर हार नौ किए मल्ली फुलर हार नौ किए भल घी नहीं पुला पुला दौर किए कौच मुझे लोक खाइबा आज देली भितर देली ये सब कथा हूँ सब बहुत पूजारे बहुत पैसा खर्च करा विफल हो कहीं विफल हो कारण भगवान कही ना कौ जगार मत तू एत खाइबा देले मत एत फूल देले सबू तो मोर कि देई पूजिबी जहा मु देखुछि सबु तुम्हारी प्रसाद जहा प्रसाद
ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସିନା ହେବ ସିନା ଅପରାଧ ହେ। ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ତମକୁ ପ୍ରଭୁ? ଇଏ ତ ସବୁ ତମରି ସୃଷ୍ଟି। ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ତମେ, ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ତମେ, ତମେ ତ ବର୍ଷା କରୁଛ, ତମେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଇଛ। ମୁଁ ତମରି ଜିନିଷଟାକୁ ତମକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଦେବି? ତମେ କ'ଣ ନେବ? ତେଣୁ ସେଠି ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଭଳି ଜିନିଷ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସାରାଂଶ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେମିତି ହଂସ ସେ ପାଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ନୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କେବଳ କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଯଦି ଜୀବନରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭଲ କଥାଟିଏ, ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। କ'ଣ ସେଇଟା? ନା ଭଗବାନ ତ କେଉଁଠି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ତୁ କ'ଣ ଦେ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ସିଏ ଭଗବାନ ବେପାର କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲିର ଅନେକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କହିକି ସେମାନେ ବହୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଏ ସାଧୁତ୍ୱର ପରିଚାୟକ ବା ବେଶ ପିନ୍ଧିକିରି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପ୍ରଣାମୀ ଦିଅ। ତେଣୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଠାକୁର ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କାହାକୁ ହାତ ପତେଇ। ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଏମିତି ହାତ ପତେଇଛି ଦରିଦ୍ର ଭଳିଆ ମୋତେ ଦିଅ କିଛି ଆଣିକିରି। ଭଗବାନ ତ କିଛି କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କାହିଁ ଚାଲିଛି? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମୋତେ କିଛି ଦେ ତ ନ ଦିଏ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଆସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଯେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଛି, ଫଳଟିଏ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କି ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଫୁଲ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ନା, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ସମ୍ଭାର ମୋରି ପାଇଁ, ମୋରି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଣି ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ଭାର ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ମୋରି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣି ମୋର ଜିନିଷ ପଛେ ହଉ, ଯେମିତି ବାପା ଦେଇଥାଏ ପିଲାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ବାପାରେ ତୁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ନେ 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ କିଣିକିରି ଖାଇବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ବାପାଠୁ ପଇସା ନେଇଥାଏ, ତାର ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ରୋଜଗାର କରୁନି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ? ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ଆଣିଥାଏ। ବାପା କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ନା ବାପା ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଲି କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆରେ ସେ ଲଡ଼ୁଟା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା? ବାପା ଦେଇଥିବା ପଇସାରେ କିଣିଲା। କିନ୍ତୁ ବାପା ବାପା ପାଖରେ ପଇସା କିଣି ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିକି ଲଡ଼ୁଟିଏ ଦେଉଛି, ସେ ବାପାର ପଇସା ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାପା ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆନନ୍ଦ। ଆହା, ମୋ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଲି ସେ ସେଇଥିରେ ଆଣି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲଡ଼ୁଟିଏ ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ଯଦି ସେଇଥିରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଫୁଲଟିଏ କି ଫଳଟିଏ ନେଇକିରି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି? ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଉପାୟ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ମୋ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାର ଉଦ୍ରେକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ? ଆତ୍ମା। ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟରେ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମୋତେ ଅନୁଭବ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି, କାହା ଦୁଃଖ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସୁଖ କେବଳ ଚାହେଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ସିଏ ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଜଣକୁ ଆଜି କନ୍ଦେବି ବା ଦୁଃଖ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି? ଶରୀରକୁ ଦେଲି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲି? ମୁଁ ଯଦି କାଲି ସେଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଇଏ ଜଳସ୍ଥଳ ସବୁ ଜାଗାରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼, ମତ୍ଶତ୍ରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମ ମତ୍ଶତ୍ରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧବା, ମୋର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଏ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଏଠି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁ ସବୁ କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିନ ବୁଝିପାରିଲେନି ସେ କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ? କାହିଁ ତ ଭଗବାନ ନା, ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଠାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ଇଏ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ନା, ତୋ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏହା କହି ଯେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଉଦିତ। ସେ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ରୂପ ଧରି ସଂଘରୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ। କାହିଁକି ବାହାରିଲେ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଭଗବାନ ତ ଏତେ ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଶରୀର, ସିଂହ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ, ଆର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ନା, ତାର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କରିକି, ଅସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ତ, ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା କରିକି ବର ପାଇଛି। ସେ କ'ଣ ବର ପାଇଛି? ନା ମୁଁ ଜଳରେ ମରିବିନି, ସ୍ଥଳରେ ମରିବିନି, ଦିନରେ ମରିବିନି, ରାତିରେ ମରିବିନି, ଘରେ ମରିବିନି, ବାହାରେ ମରିବିନି, ତାର ତ ମୁଁ ଅମର କି ମରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତା ବାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏଭଳି ରୂପ ନେଲେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେ ସେ ପଶୁ ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେ କହିଛି ପଶୁ ହାତରେ ମରିବି କି ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ମରିବିନି, ପକ୍ଷୀ ହାତରେ ମରିବିନି, ଆଉ ଘରେ ମରିବିନି କି ବାହାରେ ମରିବିନି, ଜଳ ସ୍ଥଳରେ କେଉଁଠି ମରିବିନି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଦୁଆର ବନ୍ଧ, ମାନେ ସେଇଟା ଘର ଭିତର ନୁହେଁ କି ବାହାର ଅଗଣା ନୁହେଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ
ये जो रूपटी भगवान नेले तार तात्पर्य जो तात्विक अर्थ होचे आमे कहबेन जे काहे के नेले जेतबेले जो रूप भगवान नैचन आपण शास्त्र देखिबे ताहा गोटे भक्त पे नैचन केवल भक्तों पाई कलेवर 10 मूर्ति भक्तों पाई तांकर कलेवर भक्तों पाई जा आवश्यक पड़ी ये भक्त को सुरक्षा देवाई एक द्वितीय कथा हिरण्यकशिपु भली जड़े क्रूर राक्षस को निधन करने से रूप से आवश्यक थिला तेणु से रूप जब भगवान अन्य कौन रूप नारायण चतुर्धा मूर्ति के आते ताले से कहते ये मूर्ति तो मत मारिबार पई वर पाई नथली आपण नर नारायण रूप धरिछन आपण केमि मत मारिबे आपण एवं आपण जो अस्त्र मारिबे चक्र शंख चक्र गदा पर्व मु तो अस्त्र मरिबे मना करते आपण केमि देले मारि हेबनी ताको जेकोसी रूप नेथले मारि हेबनी सर्प होइके दंशन हेई परिबनी से कथा तेणु सी जो रूप नेले से भगवान से यही रूप नेले केवल जे से जो हिरण्यकशिपु ताको विदारण करिवे ताको नष्ट करिवे बा असुर तार अर्थटी होउची जहाँ भीतर क्रूरता बा रुक्षता बा से आसुरिक संपद जे बलवान होती संसार को नष्ट करुच्ची निजे दुख पाऊँच अन्य को दुख दौची भगवान ताको निधन कर अर्थात आसुरिक स्वभाव को नष्ट करने ताको नष्ट करदे एवं से भक्तर मान रक्षा कले भक्त जो कहूँ समस्त आगे मो भगवान मुझे सबुठारे देखुची जदि से दिन भगवान से स्तंभरू आसी न था ताले कौन प्रमाण होता यहाँ गोटे रही था खाली समस्ते कहते भगवान सब जगह अच्छा कहीं तो किसी गोटे शास्त्र प्रमाण ना कहीं गोटे कथार भगवान कहते जदि किसी प्रमाण पाऊना तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित कार्य हो अकार्य हो जहाँ तुम कर जाऊँ ताहार भल मंद कौन जानवाक तुम शास्त्र को अनुधान कर मु शास्त्र भितर सब कथा रखी प्रमाण तेणु यही स्टोरी प्रमाण आसूँ दुईटा कथा गोटे कथा हूँ जे नरसिंह अवतार केवल होता हिरण्यकशिपु को नष्ट करने तार से जो आसुरी प्रकृति स्वभाव को पूर्णछेद पकाइवाई भक्तर अभिमान मान जो भक्त कहूँ सबू हाला कर मो भगवान सब जगार अच्छा हे पिता तुम्हें मत अग्नि प्रवेश करैल मोर पीसी नानी मरीगले होलिका से मरीगला अग्नि दहित होकर कि नारायण को सब जगह देखुवर मुझे लगे अग्नि भितर नारायण मत कोड़े धरते तेणु मोर निधन है से जगह तेणु से जो भक्तर मान रखिए जो भक्त कहूँ सब जगह अच्छा यार प्रमाण कहीं भक्त जो कहला सबू जगह भगवान अच्छा बोली तार प्रमाण हो स्टोरीटी जे से स्तंभरे थे बाहर से आमर आज अच्छी जे आम सनातन धर्म में आम गछ को पूजा करूँ माछ को पूजा करूँ पत्थर को पूजा करूँ जो सिंदूर मरला धूप दे सी मंगला हेले किए नृसिंह होला किए ठाकुर हेले किए नारायण हेले किए ग्रामदेवती हेले आम खुंट काठ को स्तंभ को पूजा करूँ आज काठ रूपरे गढ़ाई जगन्नाथ से पूजा होती आगुरी खंब रूप से पूजा पाते साबरी संस्कृति भितर एवं आम धरणी पेनु को पूजा करूँ आम अस्त्र शस्त्र को जो दशहरा समय आसे आम खंडा को पूजा करूँ आम लेखन को पूजा करूँ आम लिखनी को पूजा करूँ एवं जो परिवेश जो वर्णर अच्छा सी से सब जंत्र को पूजा करती आम भगवान को पूजा करूँ गुरु को पूजा करूँ माँ को पूजा करूँ पिता माता को पूजा करूँ आम छोट पिला को बालक बालिका को पूजा करूँ आम समस्त पूजा करूँ आम काष्ठ पाष्ठ कहीं पूजा करूँ किंतु आम सनातन धर्म में अनुभव करूँ भगवान जल स्थल वन गिरी आकाश काष्ठ पाषाण तरु तृण एवं स्तंभ भितर भी अच्छा सब जगह सी अच्छा तेणु आमर से कथा को प्रमाण करने जाए आम आम जीवन चर्चा भितर आम जिते पूजा देखू केतले बाटे गला बेले पत्थर शिवलिंग पूजा करुचु कौटी षंढ को पूजा करुचु कौटी गाई बलद को पूजा करुचु कौटी दुखी रंग मनुष्य को पूजा करुचु एवं कौटी पितामाता को पूजा तार अर्थ आम जीवन भितर जो पचरा जे तुम सब कौ जगह भगवान पूजा कल जी आम जन पचार ना मु पिलादिन देखी मत भी पूजा करूँ बापा माँ मो जन्मदिन तला से मत एमती अरुआ चाउल पकई धूप दीप देकर बापा माँ मत पूजा कलु मुझे पिठा धोई पूजा करूँ मत भी पूजा कराई मुझे पूजा पाई पिलादिन मुझे फेर बड़ होगापर मोर पितामाता मुंडिया मारे पूजा करे वंदना करे एवं मोर गुरु को पूजा करे एवं मंदिर गले गोटे पत्थर से थुआई मंगला पूजा करे तारिणी रूप पूजा करे शिवलिंग को पत्थर रूप पूजा करे विभिन्न मूर्ति पत्थर पूजा करे एवं काष्ठ पाषाण मूर्ति को पूजा करे एवं मु गछ को पूजा करे गछ मान पूजा करे मु समस्त को पूजा करे मु धरणी माता को वसुधा वसुधा आम जो रही पूजा रज संक्रांति में कौन से पूजा रही रज संक्रांति को पूजा रही बसुमती गाधुआ बसुमती पूजा रही से जो बसुमती पूजा रही से बसुमती पूजा ता हूँ धरणीर पूजा तेणु आम जीवन क्या पूजा कर जब जन सनातन धर्म लोक पचार तुम क्या पूजा करे ना से कहते समस्त पूजा कर तार अर्थ मु समस्त को पूजा करने ना गोटे भगवान पूजा कर विषय आलोचना जारी रही कुआड़े जातुनि पुणी आसंता काली प्रातः 7 घटिकार आम जो छाड़ुचे से आरंभ करवा तेणु आप धीर स्थिर भाव में बसतु एवं आमर प्रकृत प्रयास हूँ जे कौन निजर गारिमा बा प्रचार करने प्रसार पे नुहे आम सब चाहूँ जे आपको बहुल परिमाण में समस्ते शुणु ये चारिकांत सीमित न रहू प्रकृत तथ्य को तत्व को बुझंतु एवं समस्त जीवन सुख एवं मंगलमय हो
ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।